दुर्गापुर सर्किट हाउस से बोलपुर के लिए रवाना हुई मुख्यमंत्री। सोमवार को पूर्वी और पश्चिम बर्धमान जिले का कार्यक्रम पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रात दुर्गापुर सर्किट हाउस में बिताई। उक्त दिन 11:15 बजे वह सर्किट हाउस से बोलपुर के लिए निकली। दीदी 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 ছাতা মাটা বেরিয়ে গেল এখন কিছু বলবো না। কালারিং চাইছিলি নাকি? ছাতা মাটা কালারিং চাইছিলি? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सींग वाले गेंडे का नाम लेने पर सबका ध्यान असम की तरफ आकर्षित होता है। असम में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर बंगाल के घने जंगलों और नदियों से सटे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई गंडे पाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एशियाई गंडे की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में नेशनल पार्क DFO द्विज प्रतिम सेन ने बताया कि गेंडे की संख्या में वृद्धि हुई है। गोरुमारा नेशनल पार्क में गेंडों की संख्या बढ़कर 50 से 60 हो गई है। वन विभाग को इनके भोजन की व्यवस्था करने की चिंता बढ़ गई है। यही कारण है कि एशियाई गंडों के परिवार की संख्या में वृद्धि को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में 2 किलोमीटर घास का मैदान बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि गेंडों की संख्या को देखते हुए इस मैदान को तैयार किया गया है और भविष्य में इसको और बढ़ाया जा रहा है। সমস্যা ঠিক নয়, বাট এটাই সিচুয়েশন আমাদের যেটা নর্থ বেঙ্গল আর আসামের যে রাইনো কনজারভেশন এরিয়াসগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে যদি আপনি পৃথিবীর অন্যান্য এরিয়ার তুলনায় দেখেন তো গ্রাসল্যান্ড আর ওয়াটার বডির পার্সেন্টেজ লিমিটেড। তো এটার জন্য আমরা ডিপার্টমেন্টের দিক থেকে গভর্নমেন্টের দিক থেকে নানানভাবে হ্যাবিটাট ইমপ্রুভমেন্ট ইন্টারভেনশনস করছি। কারণ রাইনোর তো শুধু গ্রাসল্যান্ড লাগে, জঙ্গল হলে হয় না। তো ওই গ্রাসল্যান্ডগুলোকে আমরা রিবিল্ড করার চেষ্টা করছি। ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কোনো স্টেপ নিয়েছেন? কি কি স্টেপ নিয়েছেন? লাস্ট ইয়ারের মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভে, ডিপার্টমেন্টের ইনিশিয়েটিভের মধ্যে অ্যাবাউট ক্লোজ টু 2 স্কোয়ার কিলোমিটার্স অফ রিভারাইন গ্রাসল্যান্ডসকে রিজুভিনেট করা হয়েছে বা ক্রিয়েট করা হয়েছে। হয় কি যে হাই ফরেস্ট যেটা আপনাদের আছে এরকম টাইপের গাছ, ওই ফরেস্টের মধ্যে রাইনো থাকে না। রাইনো থাকে হচ্ছে গ্রাসল্যান্ড এরিয়াজে যেগুলো রিভারের পাশে। তো এই গ্রাসল্যান্ড এরিয়াজের পার্সেন্টেজ খুব লিমিটেড আমাদের এখানে। রাইনোর সংখ্যা তো একটু বেড়েছে, তাহলে গ্রাসল্যান্ড কি তার জন্য বাড়লো কিছুটা এরিয়া? বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগের বছর অ্যাবাউট 2 স্কোয়ার কিলোমিটার্সের কাছাকাছি, মানে 200 হেক্টর এর কাছাকাছি আমরা অ্যাড করেছি। এই একই গ্রাসল্যান্ডের উপরে বাইসনও প্রেজেন্ট করে। দ্যাট ইজ ট্রু। এটা ইন্টার স্পেসিফিক কম্পিটিশন হচ্ছে। হচ্ছে একটা কম্পিটিশন, সেটা একটা সমস্যা দাঁড়াচ্ছে। সেটা একদম একটা সমস্যা, বাট ওটার জন্য আমাদের চেষ্টা যেগুলো এক্সিস্টিং গ্রাসল্যান্ডস রয়েছে ওগুলোকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করছি আমরা। অনেকটা হয়েওছে আর নতুন গ্রাসল্যান্ডস ক্রিয়েট করা হচ্ছে। একটা বিষয়, জলপাইগুড়ি বন বিভাগের কিছু এলাকায় ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जलपाईगुड़ी में आज सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे पूर्वी भारत के साथ देश का रेल संपर्क बाधित हो गया। जिले के मैनागुड़ी में आज सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग दौड़े और देखा कि कुछ मालगाड़ियां पटरी से उतर गई है। इसकी खबर तुरंत रेलवे विभाग को दी गई। रेलवे विभाग के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है।
रेलवे विभाग ये देख रहा है कि मालगाड़ी पटरी से कैसे उतरी। घटना के संबंध में डीआरएम अलीपुरद्वार ने बताया कि असम से न्यू जलपाईगुड़ी जा रही एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे मैनागुड़ी और बेटगरा स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। रेलवे विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है। হ্যাঁ হ্যাঁ কামরাটা একাই খুলে গেল। তোমার হচ্ছে এই লাইন দিয়ে আসতেছে বললাম দাদা আপনার নাম? আমার নাম অমিত দাস। আপনার বাড়ি কোথায়? বাড়ি এই যে রেলিংয়ের পাশে। তো আপনি কি করছিলেন যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে? ওকে মাছ মারা দেখতেছিলাম। আচ্ছা, কি কি দেখলেন আপনি? দেখলাম মনে করি গাড়িটা তো সোজা স্পিডে ভালোভাবে যাচ্ছে, কোনো তো প্রবলেম নাই। খালি দেখি গাড়ি তলের থেকে খালি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, ঘাটাস 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 এরকম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। হ্যাঁ, তারপরে মনে করো কিছুক্ষণ পরে দেখি কি তারগুলো ঝুলতেছিল। তারপর দৌড়ে এসে গাডবাবুর কাছে এসে বলতেছি, স্যার স্যার এরকম ব্যাপার, তারগুলো ঝুলতেছে। আর গাডবাবু আমাকে তখন বলতো গাড়ি পাল্টি খেয়ে গেছে। তারপর আমি বলছি তাই নাকি? তারপর দৌড়ে এসে দেখি আসলে সত্যি সত্যি এখানে গাড়িটা পাল্টি খেয়ে গেছে। কোন জায়গায় এটা ঘটনাটা হয়েছিল? তো মনে করো আমি ওই যে সাদা পুলের সামনে। এটা কোথায় বলে? এটা কোন জায়গা? ময়নাগুড়ি? ময়নাগুড়ি স্টেশনের মাঝখানে। মানে এখান থেকে বগি কটা গেছে? বগি কটা সরে গেছে? বগি সরে গেছে তো 7-8টা। মানে ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, ইঞ্জিন আলাদা হয়ে গেছে, পিছনের গাটাপুর সেটা আলাদা। আর যে ইলেকট্রিক পোলগুলো আছে ওগুলো ভেঙে পড়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম অমিত দাস। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को बोकारो पहुंचे। बोकारो हवाई अड्डे पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और दावा किया कि राज्य में माहौल बीजेपी के पक्ष में है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। धनबाद में बीजेपी के परिवर्तन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोकारो पहुंचे थे, लेकिन धनबाद से निकलने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि झारखंड में माहौल बीजेपी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सभा इसका बड़ा उदाहरण है। परिवर्तन की लहर के चलते चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि जिस तरह से झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है, उसमें हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म और राष्ट्रवाद खतरे में पड़ जाएगा। असम और बंगाल की तरह अब झारखंड में भी घुसपैठ हो रही है, जिसे रोकने की ज़रूरत है। इसे रोकने के लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि झारखंड के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। बाहर के नेता मंडराने लगे झारखंड में। कौन बाहर का नेता? मतलब बीजेपी में जो हम सब भारतीय है, सब भारतीय है। अभी जो है ये बारिश सोच हुई थी। बदलना चाहिए। सर अभी बारिश हुई ममता थी। बनर्जी सोच रही है बंगाल मैं की प्राइम मिनिस्टर हूँ पश्चिम बंगाल का। बंगाल ये की भी सरकार- सोचना बंगाल की शुरू कर सरकार दिया। में है। इतना दिन जेल में था भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में। भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर, और ये कांग्रेस का राज्यसभा का मेंबर का घर से 350 करोड़ निकला यहाँ से। ये पूरा इंडिजोट यहाँ है भ्रष्टाचारी। सर अभी इसको उखाड़ फेंकने का काम झारखंड का लोग करेगा। मैं यहाँ आया नहीं, 1 मास तक काम करूंगा, नेता के रूप में नहीं, ये छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। यहाँ 90 लाख बंगाली स्पीकिंग है, उसका 90% वोट कमल के निशान पर पड़ेगा। हमारा त्रिपुरा का चुनाव हुआ, बंगाली समाज ने पूरा बीजेपी को सेकेंड टाइम चुनाव जिताया। छत्तीसगढ़ में माना कैंप से लेकर दांतेवाड़ा तक
मैं कैंपेनिंग में था, 11 सीट में वहाँ बंगाली बहुल है, रिफ्यूजी बंगाली, सब बंगाली वहाँ नारा दा আর উদ্বাস্তু হব না, मोदी जी के ছাড়বো না। अच्छा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन का से कितनी उम्मीद है? अरे बराबर में परिवर्तन इस बार तैयार है। जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जमशेदपुर का रैली हुआ, उसका बाद अमित शाह जी का रैली हुआ, पूरा माहौल बीजेपी का पक्ष में है और परिवर्तन का पक्ष में है। इसलिए जो जेएमएम का पुराना लीडर है चंपाई सोरेन जी, उन्होंने भी भाजपा का दामन उन्होंने स्वीकार कर लिया। पूरा माहौल पक्ष में है, इंडिजोट के खिलाफ है। और जो हम तो अनडिवाइडेड बंगाल है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, सब उड़ीसा, हम सब एक साथ ही थे। इसलिए हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा रिलीजियस परफॉर्म, हमारा ड्रेस सब बराबर है। इसलिए जो कठिनाई आसाम में चल रहा है, घुसपैठिया, रोहिंग्या, खास करके बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहा है, यहाँ बंगाल में भी हम लोग झेल रहा है। झारखंड बर्बाद होने वाला है। ये आएगा तो इंडिजोट, यहाँ राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति और हमारी जनजाति, आदिवासी, मूलवासी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए झारखंड को देश का साथ जोड़ने के, और भी मजबूती के साथ देश का साथ जोड़ने के लिए, और भारतीय संस्कृति और हमारी जनजाति का जो संस्कृति है, कल्चर। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जमानत मिलने के बाद अनुव्रत मंडल के घर में प्रवेश करते ही सनसनीखेज घटना घटी। बोलपुर विधायक और राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, सिवड़ी विधानसभा के विधायक और बीरभूम जिला कोर कमेटी के संयोजक विकास राय चौधरी, उनके घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे अनुव्रत मंडल की वापसी के बाद बीरभूम जिले की राजनीति में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। राजनीतिक हलकों का मानना है कि अनुव्रत मंडल के घर में प्रवेश नहीं कर पाने से इसकी संभावना प्रबल हो गई है। हालांकि इस संबंध में पूछने पर मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा पत्रकारों के सामने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे। सुबह अनुव्रत मंडल के आने की खबर पाकर चंद्रनाथ सिन्हा और विकास राय चौधरी उनके घर के सामने इंतजार कर रहे थे, लेकिन केष्टदा के घर में प्रवेश करने के बाद दोनों नेताओं को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई, भले ही अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई। इस बीच बोलपुर की कोर कमेटी के सदस्यों में से एक सुदीप्त घोष अंदर अनुव्रत मंडल के साथ लंबी बातचीत करते नजर दिखाई दिए। आखिरकार इंतजार करने के बाद स्थित चंद्रनाथ सिन्हा और विकास राय चौधरी अनुव्रत से मिले बिना वापस चले गए। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना बीरभूम जिले की राजनीति में जल्द बदलाव का संकेत देती है। এলো 2 বছর পর কি বলবে? একবারে
মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনুব্রত মণ্ডলের বাড়ির সামনে আমার যে ক্যামেরাম্যান রয়েছে তাকে বলবো দেখানোর জন্য রয়েছেন সিউড়ির তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, তারা রয়েছেন এবং কেষ্টদার বাড়িতে ঢুকবেন। কেষ্টদার ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज शहर के 90% सड़कें खस्ता हाल है। बीते 50 वर्षों में आज तक इस शहर के सड़कों की अवस्था कभी भी ऐसी नहीं रही है, चाहे जो भी सरकार क्यों नहीं रहा हो। मात्र 14 दिनों के पश्चात पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा है। क्या पूजा में लोग इन बदहाल सड़कों पर चल पाएंगे? ये कहना है रानीगंज सिटीजन्स फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक तथा महासचिव प्रदीप नंदी का। मंगलवार को रानीगंज सिटीजन्स फोरम के द्वारा पट्टी मोड़ में स्थित उनके कार्यालय में एक प्रेस मीट की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानीगंज सिटीजन्स फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष सह रानीगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गौतम घटक, महासचिव प्रदीप नंदी, संयुक्त सचिव विद्युत पांड्य, सलाहकार दिनेश चंद्र गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद खैतान, मल्लाई रॉय, आलोक बरन मंडल, पीयूष कांति घोष, श्यामा प्रसाद मंडल उपस्थित थे। 12টা অবধি আমরা বোরো 2 যে আমাদের অফিস আছে কর্পোরেশনের, সেই অফিসের সামনে আমরা রানীগঞ্জের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের সমস্ত জনগণকে নিয়ে আমরা ধর্নায় বসবো। কী জন্য? যে একই কারণে আমরা বসবো, একটাই কারণে, সেটা হচ্ছে রানীগঞ্জের প্রতিটি রাস্তার পজিশন খুবই খারাপ। নিশ্চয়ই আপনারাও দেখেছেন যে প্রত্যেকটা রাস্তা অ্যাকচুয়ালি খালাখন্দ ভর্তি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড পরিমাণে অ্যাক্সিডেন্টের যা পজিশন, যাতে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার খুব সম্ভাবনা বেড়ে গেছে। যার জন্য আমাদের বক্তব্য একটাই, সেটা হচ্ছে গত 14 তারিখে আমরা মেয়রের কাছে আমাদের প্রতিনিধি দল 6 জন গেছিলাম, গিয়ে মেয়রকেও সব বলেছিলাম। মেয়র বলার পরে মেয়র আপনার সব শুনেছিল, শোনার পরে আমাদের যে রাস্তার ব্যাপার যেমন ছিল, রানীগঞ্জে অন্যান্য ডেভেলপমেন্ট ছিল, রানীগঞ্জে মার্কেট, রানীগঞ্জে টাউন হল, বিভিন্ন ইস্যু, এবং সেখানে সব কিছু হওয়ার পর মেয়র আমাদের বললেন যে আপনারা যে বিষয়গুলো নিয়ে এসছেন আমি তা আপনাদের সঙ্গে সহমত, যেগুলো হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন? এখন কী ব্যাপার? বলছে আমার কাছে কোনো ফান্ড কিংবা টাকা নেই, এবং আমার কাছে এটা কতদিনে হবে কি হবে আমি বলতে পারবো না। তবে আপনাদের দাবি দেওয়াগুলো সব ঠিক আছে, এটা মানুষের জন্য আছে ইত্যাদি। আমরা বললাম রাস্তাগুলো কী হবে? বলতো আমি তো এই মুহূর্তে আপনাদের কোনো সময়সীমা দিতে পারবো না, তবে আমরা চেষ্টা করি ইত্যাদি। আর ঘটনা হচ্ছে যে আমাদের জীবনে কি রানীগঞ্জের সব মানুষ যেটা মনে করে যে 50 বছরের ইতিহাসে রানীগঞ্জের এরকম খারাপ অবস্থা কেউ থাকে। এর আগেও অনেক গভর্নমেন্ট ছিল, সরকার ছিল, অনেক পার্টি ছিল, প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল যে এবছর 3টে রাস্তা, পরের বছর 3টে রাস্তা। একটা রাস্তা মোটামুটি 5 বছর চলে, আমরা ধরে নিতে পারি। তাহলে যদি রানীগঞ্জের 15টা রাস্তা হয়, তাহলে বছরে যদি আমি 3টে করে রাস্তা করি, তাহলে কিন্তু রানীগঞ্জ শহর একদম আপ টু ডেট থাকে। কিন্তু গত 10 বছরে আমার যেটা রিপোর্ট, কর্পোরেশন থেকে কোনো রাস্তা করা হয়নি। যে 3টে রাস্তা করা হয়েছে সেটা কিন্তু ADDA থেকে করা হয়েছে। একটা হচ্ছে রাজবাড়ির যে রোডটা, শিয়াসুর রাজবাড়ির ভেতরে, একটা হচ্ছে এই বাঁসরা রোডটা, আর একটা হচ্ছে বড়বাজার রোডটা রিসেন্টলি। এছাড়া কিন্তু কোনো রাস্তা কেউ করেনি। কর্পোরেশন একটা টাকাও রাস্তার জন্য এখানে খরচা করেছে বলে আমার জানা নেই। তো এখন মানুষ কি করবে? মানুষ তো উন্নয়নের কথা বলবেই, যেই দল থাক, যেই পার্টি থাক।
মানুষ তো উন্নয়ন চাইবে, এটা তো মানুষের চাওয়া। এবং এই কারণেই আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে এই মুহূর্তে আমাদের রাস্তাটাই সবচেয়ে বড় ইস্যু। অন্য ইস্যু আছে, অন্য ইস্যু নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই লড়বো, ফাইট করবো, চলবে। এবং রাস্তার ইস্যু নিয়ে সবাই মিলে ঠিক হলো যে আমরা মেয়রের কাছে ডেপুটেশন দেবো, এটা আমরা বড় ট্যুর অফিসে বসবো সামনে। এটা 26 তারিখ, এই আগামী 26 তারিখ, আজকে 24 তারিখ, দুদিন বাদে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টার জন্য আমরা বসবো। এবং আমরা যে মেমোরেন্ডাম দেবো অ্যাড্রেস টু মেয়র থ্রু দ্য বোর্ড চেয়ারম্যান, এবং আমরা মেয়রকে বলতে চাই যে আপনাকে ফান্ডিং করতে হবে, রানীগঞ্জকে অবহেলা করা যাবে না। রানীগঞ্জের মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ, রানীগঞ্জের মানুষ কারোর সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে না, এত শান্তিপ্রিয় একটা জায়গা। এখানকে মানুষকে যদি আমরা সবাই খেপিয়ে দিই, সবাইকে উত্তেজিত করে দিই, এটা সঠিক হবে না। আমরা চাই যে শান্তিপূর্ণভাবে গোটা বিষয়টা মেয়র, প্রশাসন, রাজ্য সরকার সবাই মিলে এটা ভাবুক, ভেবে আমাদের রানীগঞ্জের অন্তত রাস্তাগুলো রিপেয়ার করুন। রানীগঞ্জে অন্যান্য যেমন অনেকে বলছেন যে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल आसनसोल हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर आम बागान के रहने वाले 65 वर्षीय मानिक हल्दर ने भारत के राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, जिला शासक व आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम बर्धमान को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने इच्छा मृत्यु की धमकी दी है। उन्होंने अपने धमकी भरे पत्र में ये लिखा है कि वह आज से करीब 6 साल पहले 2018 में वह आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत लोबर कुमरपुर के रहने वाले तोतर मुखर्जी के द्वारा ठगी का शिकार हुए हैं। उनका कहना है कि वह खुद पैसे से ग्रोसरी दुकान के खाने पीने के सामानों के एक छोटे मोटे सप्लायर है, जिससे उनकी और उनके परिजनों की रोजी रोटी चलती है। उन्होंने ग्रोसरी दुकान के सामानों की सप्लाई के लिए एल सेंट्रो कार खरीदा था, जिस कार से वह सामान सप्लाई भी करते थे। उस बीच उनकी कार का रोड टैक्स और फिटनेस फेल हो गया, जिसका पैसा वो भरने के लिए तोतर मुखर्जी को कर्ज लेकर 75,000 रुपये दिए थे। तोतर मुखर्जी ने पैसे तो ले लिए, पर उनकी कार का ना तो फिटनेस का पैसा भी भरा और ना ही रोड टैक्स का पैसा। यही नहीं, जब मानिक हल्दर ने तोतर मुखर्जी से अपने पैसे वापस मांगे तो वह उनके 5 वर्षों तक दौड़ाया। यहाँ तक कि उसने मानिक हल्दर को ये भी कह दिया कि वह आसनसोल कोर्ट का क्लर्क है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर पैसे वापस चाहिए तो उनको इंतज़ार करना होगा। अब उसके पास पैसे होंगे तो वह पैसे वापस कर देगा। पर अब पूरे 6 साल होने जा रहा है, तोतर मुखर्जी हर दिन एक नया बहाना बनाकर पैसे वापस करने के नाम पर दौड़ा रहा। और अब फिर थक हार कर बुजुर्ग मानिक हल्दर आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी पहुंचे, जहां उनसे कहा गया कि वह थाने में लिखित शिकायत दे। उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी तोतन को थाना बुलाया जाएगा और उनको भी बुलाकर मामले में पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद दोषी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे में पीड़ित मानिक हल्दर न्याय के लिए साउथ पुलिस फाड़ी का चक्कर काटते रहे, पर साउथ पुलिस फाड़ी द्वारा आरोपी तोतन मुखर्जी को कई बार मामले में पूछताछ के लिए थाने में बुलाए जाने के बाद भी वह नहीं आया, जिससे तंग आकर न्याय नहीं मिलने के अभाव में पीड़ित बुजुर्ग मानिक हल्दर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की धमकी दी है। 2018 সালে মে মাসে তপন মুখার্জি বলে একজন দালাল আছে কোর্টে, ওর চক্করে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি কোর্টে গাড়ির ট্যাক্স জমা দিতে এসেছিলাম। আমাকে বললো, আমি তো হীরাপুরেই বাড়ি, আমবাগানে বাড়ি, আমার তো ওখানে মা বাড়ি, আপনি আমাকে দিয়ে যান, আমি টাকাটা হাতে জমা। ওখানে 25,000 টাকা দিয়ে গিয়েছিলাম, সে টাকা জমা করে। দীর্ঘদিন ধরে পিছনে দৌড়াতে আমি একদম হাঁপিয়ে উঠেছি। লাস্ট গত বছর আমাকে বললো যে আপনি আরও টাকা আমাকে দিন, আমার কাছে এখন টাকা নেই, একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, আপনার গাড়ির ট্যাক্সটা আমি আজকে জমা করে দেবো। জমা করে দিলে আপনি আমাকে ট্যাক্সটা তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তারপরে আপনাকে পুজো করে টাকা দিয়ে দেবো। ইন দ্য মিন টাইমে আরও আবার একটা কোথাও চেক দিয়ে আমার কাছ থেকে 7,500 টাকা নিল। সেটা বললো আপনি 25 তারিখে টাকাটা উঠিয়ে দেবেন ব্যাংক থেকে। SBI গেল, SBI বললো না, এই টাকা এদের কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হয়ে গেছে, এই টাকা দিয়ে করেন। এইভাবে আমি দৌড়াতে ঠকে গেছি। এখন আর কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। আমি থানাতেও গেছি, আসানসোল এই আপনার থানা
সাউথ থানাতে গেছি, সাউথ থানাতে গিয়ে বলেছি, ওনারাও বললো যে কিছু করার নেই, দেখুন এইসব লোককে চক্করে আপনি পড়ে গেছে, এরা এইভাবেই চিটিংবাজি করে, আমরা কী করবো বলুন, আমাদের তো কিছু করার নেই। আপনি দেখুন এই ওনাকে কোর্টে গিয়ে ওই সময় ঝামেলা করুন, মারপিট করুন, মারপিট করার তো বয়স আমাদের নেই। এখন এই অবস্থাতে কী করবো এখন লাস্ট এখন এইটাই চিন্তাভাবনা মাথায় এসে গেছে। এখন তো আমি এই সামান্য ব্যবসা ট্যাবসা করে খাই, এর মধ্যে তো আমার যে টাকাগুলো না ক্লিয়ার পাই তাহলে তো আমাকে সুইসাইড করতে বাধ্য হবো। কি নাম আপনার? আমার নাম মালিক আলম। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।